Oke teman-teman, sekarang kita akan hunting mainan lagi. Let's go. Di mana ya teman-teman? Kita mencari mainannya ya. Wow, lihat. Wow, 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 wow. Lihat ini teman-teman. Wih, ada 4 mainan. Widih, widih. Lihat. Di sini ada tank tentara. Wow, keren sekali ya tank tentaranya teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan. Wow, lihat. Di sini ada pesawat Citylink. Wih, keren sekali pesawat terbangnya teman-teman. Mantul, kita masukkan. Wow, lihat. Di sini ada mobil polisi patroli. Wow, keren. Mantul ya. Wow, lihat. Di sini ada mobil ambulans. Widih, besar sekali teman-teman mobil ambulannya. Wow, keren, mantap. Kita masukkan. Ayo kita cari lagi. Di mana ya? Wow, 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 wow. Lihat ini teman-teman. Widih, lihat. Di sini ada mobil transformer. Wow, keren sekali ya mobil transformernya. Wow, mantul. Kita masukkan. Wow, lihat. Di sini ada dump truck untuk membawa tanah atau pasir. Wadidaw, wadidaw, mantul. Kita kumpulkan. Wow, lihat. Di sini ada motor balap GP. Wow, keren. Motor balap GP-nya besar sekali ya. Wow, mantap. Kita masukkan. Ayo kita cari lagi teman-teman. Di mana ya kira-kira mobil-mobilannya? Nah, 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 nah. Di mana teman-teman? Wih. Wow, lihat. Ternyata di sini teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Wow, ada mobil ambulans. Widih, mantul sekali ya mobil ambulannya. Wow, keren. Kita masukkan. Wow, lihat. Di sini ada gajah. Wow, gajahnya besar sekali. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali. Kita masukkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada kereta api yang sangat lucu. Widih, mantul. Berwarna-warni ya. Wow, keren sekali dan cantik sekali. Kita masukkan. Ayo kita cari lagi. Wow, lihat di sini teman-teman. Widih. Ada mobil polisi patroli. Widih, mobil polisi patrolinya keren. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Wow, lihat. Di sini ada sapi. Wow, 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 wow. Keren sekali sapinya, teman-teman. Widih, besar sekali ya. Ayo kita masukkan. Ayo kita cari lagi di mana ya, teman-teman. Let's go. Di mana kira-kira, teman-teman? Wow, lihat di depan kita. Widih. Ada eskavator beko. Wow, keren. Beko eskavator. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Wow, ada eskavator capit juga. Widih, mantul sekali. Wow, lihat. Ada truk molen juga atau truk mixer. Wow, mantul. Ada kapal bajak laut. Widih, keren. Wow. Ada sampan but. Widih, 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 mantul. Wow, keranjang kita sudah penuh teman-teman. Mungkin sampai di sini saja kita hunting mainannya. Jangan lupa di like and share. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.